बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे नाजरीन, अक्सर आपने मसाजिद के अंदर ये बात नोट की होगी कि कुछ लोग बड़ी तेज़ी के साथ अपनी नमाज मुकम्मल करते हैं और यूँ गुमान होता है कि इन्हें बहुत कोई ज़्यादा एमरजेंसी लगी हुई है, या फिर इन्हें नमाज पढ़ता देखकर किसी मशीन का गुमान होता है, जैसे मशीन अपनी एक मुकर्ररा रफ्तार के साथ काम करती है। वैसे ही ये लोग अपनी एक ही रफ्तार के साथ नमाज अदा करते हैं। इसी तरह से कुछ औरतों को भी देखा गया है कि जल्दी से वज़ू किया और फिर जल्दी से नमाज अदा की और अपने रोज़मर्रा के कामकाज में मसरूफ़ हो गईं। मैंने जब इस बात को नोट किया तो मैंने मुख्तलिफ़ लोगों से इनकी नमाज में पढ़ी जाने वाली सूरतों के बारे में दरियाफ़्त करना शुरू किया, तो मालूम हुआ कि अक्सर लोग पूरी नमाज में बस एक ही सूरत यानी सूरह इखलास को रिपीट कर रहे होते हैं। नाज़रान कराम, जान लीजिए कि दो तरह के मकरूहात हैं, एक है मकरूहात तहरीमी और एक है मकरूहात तंज़ीही। मकरूह तहरीमी इसको कहते हैं जो गुनाह के करीब तर हो यानी हराम के करीब तर हो। अगर इंसान नमाज के अंदर किसी भी मकरूह तहरीमी का मर्तकब होगा तो नमाज को दोहराना पड़ेगा, लौटाना पड़ेगा यानी दोबारा से अदा करना पड़ेगी। जबकि मकरूह तंज़ीही गुनाह से और हराम से दूर होता है लेकिन काबिल तहसीन और पसंदीदा अमल नहीं है। यानी अगर मकरूह तंज़ीही होगा तो वो गुनाह या हराम तो नहीं है लेकिन वो काबिल तहसीन भी नहीं है। यानी अगर कोई शख्स ऐसे किसी अमल की आदत बना ले तो इसकी तारीफ़ या हौसला अफजाई नहीं की जा सकती। मकरूह तंज़ीही के इस अमल की एक मिसाल ये है कि हमारा गुमान है कि अमूमन ज़्यादातर लोग, जिनमें मर्द और ख़वातीन दोनों शामिल हैं, वो नमाज की हर रकत में एक ही सूरत यानी सूरह इखलास की तिलावत करते हैं और इस तरह से वो अपनी नमाज मुकम्मल कर लेते हैं। तो इस तरह से नमाज तो अदा हो जाती है लेकिन इसको काबिल तहसीन या काबिल तारीफ़ नहीं कहा जा सकता। मसलन किसी ने फजर के 2 फ़र्ज़ों में पहले सूरह फातिहा पढ़ी और फिर सूरह इखलास को इसके साथ मिलाया। अब यहाँ ये मसला भी जान लीजिए कि जब हम फ़र्ज़ नमाज अदा करते हैं तो पहली 2 रकत में सूरह फातिहा के साथ कोई दूसरी सूरत मिलाते हैं, जबकि तीसरी और चौथी रकत में सिर्फ सूरह फातिहा की तिलावत ही की जाती है। तो जब कोई नमाजी पहली और दूसरी दोनों रकात में सूरह फातिहा के साथ एक ही सूरत मिलाकर पढ़ रहा है तो ये अमल मकरूह तंज़ीही कहलाता है। यानी इस अमल से नमाज तो हो जाती है लेकिन काबिल तहसीन नहीं। उलमा किराम ये कहते हैं कि जब नमाज जैसा अमल किया जाए तो हरगिज़ इसके अंदर किसी भी किस्म के मकरूहात की गुंजाइश नहीं होनी चाहिए। यानी एक ही सूरत को हर रकत में रिपीट नहीं करना चाहिए। अब यहाँ पर यह मसला भी जान लीजिए कि फ़र्ज़ नमाज की पहली दूसरी रकत के अंदर सूरह फातिहा के बाद कुरान पाक की कोई सी भी 3 आयात तिलावत की जा सकती है। मसलन अगर आयात छोटी हो जैसा कि सूरह कौसर, सूरह इखलास, सूरह असर और सूरह नसर वगैरह की आयात हैं तो कम से कम 3 या फिर मुकम्मल सूरत की तिलावत, और अगर कोई बड़ी आयत हो जो एक ही आयत 3 के बराबर हो तो फिर एक आयत की तिलावत करने से भी नमाज अदा हो जाती है, या फिर बड़ी वाली 2 आयत भी पढ़ी जा सकती है। तो ये है फ़र्ज़ नमाज का मसला। लिहाजा अपने घर की ख़वातीन को भी ये बात समझाएं कि हर रकत में सिर्फ सूरह इखलास नहीं पढ़नी चाहिए बल्कि मुख्तलिफ़ सूरतें बदल कर पढ़नी चाहिए। अब आ जाते हैं सुन्नत और नवाफिल की जानिब। तो इनमें तहज्जुद की नमाज है, चाश्त, इशराक और दूसरे नवाफिल की नमाज़ें हैं। मसलन सलातुल हाजात है, सलातुत तौबा है, या कोई शुक्राने के नवाफिल की मिन्नत मानी हुई है कि मेरा फ़लाँ काम बखैर खूबी अदा हो जाए तो फिर मैं अल्लाह की खुशनुदी की खातिर इतने नवाफिल अदा करूँगा या करूँगी। तो फ़र्ज़ नमाज़ों के अलावा जितनी भी नमाज़ें हैं इनकी तमाम रकतों के अंदर आप एक ही सूरत पढ़ सकते हैं और ये अमल मिलाकर अहद है, यानी इसमें कोई कराहत और कबाहत नहीं है। फ़राइज़ के अलावा दूसरी नमाज़ों में एक ही सूरत रिपीट करने से मकरूह का कोई इश्काल नहीं है। तो मकरूह तंज़ीही का मसला सिर्फ़ और सिर्फ फ़र्ज़ नमाज़ों के अंदर है। तो ये मसला बहुत छोटा सा और बारीक सा मसला है कि बाज़ औक़ात लोग कहते हैं कि जी मैंने किसी से पूछा था तो इन्होंने कहा था कि हर रकत के अंदर आप एक ही सूरत पढ़ सकते हैं। तो जान लीजिए कि बिल्कुल आप हर रकत के अंदर एक ही सूरत पढ़ सकते हैं, लेकिन फ़र्ज़ नमाज़ों के अलावा फ़र्ज़ नमाज में अगर आप एक ही सूरत को रिपीट कर रहे हैं तो ये मकरूह तंज़ीही है। यानी नमाज तो अदा हो जाएगी लेकिन ये अमल काबिल तहसीन और पसंदीदा अमल नहीं है। प्यारे ख़वातीनो हज़रात, अब दूसरा मसला या दूसरी बात जो ज़रूरी करने वाली है, तो चाहे मर्द हज़रात हों जो मसाजिद में जाकर नमाज अदा करते हैं या ख़वातीन हो,
جو گھروں میں نماز ادا کرتی ہیں، تو ہر ایک کو یعنی ہر مرد اور ہر عورت کو چاہیے کہ قرآن پاک کی آخری 10 صورتیں ترجمہ اور تجوید اچھی طرح سے یاد کرے، یعنی سورہ فیل سے لے کر سورہ ناس تک یہ 10 سورہ مبارکہ ہر مسلمان کو آنی چاہیے۔ عموماً اگر کسی مسلمان کو چاروں کل اور سورہ کوثر آتی ہے تو 5 صورتیں تو اسے پہلے سے ہی آتی ہیں، لہٰذا باقی رہ گی 5، تو اسے چاہیے کہ وہ 5 بھی یاد کر کے 10 صورتیں مکمل ترجمہ اور تجوید کے ساتھ اچھی طرح سے یاد کرے، تاکہ اگر مرد حضرات کو کبھی امامت کروانی پڑ جائے تو وہ خوبصورتی کے ساتھ سورہ مبارکہ کی تلاوت کر سکے، اور اسی طرح خواتین بھی گھروں میں نماز ادا کرتے وقت اپنی نمازوں کو خوبصورت اور قابل تحسین طریقے سے ادا کر سکے۔ اس لیے آخری 10 صورتیں یاد کرنا ہر مسلمان کے لیے لازم ہے۔ اگر آتی ہے تو پھر بھی کسی قاری صاحب کے پاس بیٹھ کر ان کا تلفظ درست کروا لے، اور اگر نہیں آتی تو کسی بھی قاری صاحب کی مدد سے ان کی ادائیگی اور تلفظ درست کروا کے انہیں زبانی یاد کر لیں۔ اب یہاں یہ بات بھی نوٹ کر لیں کہ جو لوگ نفل نمازوں میں ایک ہی صورت ریپیٹ کرنے کی عادت ڈال لیں گے، وہ سورہ کوثر ہے یا سورہ اخلاص ہے یا کوئی بھی دوسری صورت ہے۔ اب مسئلہ تو یہی ہے کہ فرض نمازوں کے علاوہ آپ ہر نماز میں ایک ہی صورت بار بار دہرا سکتے ہیں، اور اس میں کوئی حرج بھی نہیں ہے، لیکن جو لوگ نوافل اور سنتوں میں ایک ہی صورت کو بار بار دہرا رہے ہوں گے تو لاشعوری طور پر ان سے فرض نمازوں میں بھی یہ غلطی ہوگی کہ وہ فرض نمازوں کی دونوں رکعتوں میں بھی ایک ہی صورت دہرا لیں گے، اور یہ عمل وہ جان بوجھ کر نہیں کریں گے بلکہ لامحالہ طور پر ان سے سرزد ہو جائے گا۔ اب یہاں یہ بات بھی قابل ذکر ہے کہ کچھ ایسی نمازیں ہیں جیسے تہجد کے نوافل ہیں اور اشراق کی نماز ہے کہ جس میں علماء کرام خود بتاتے ہیں کہ ایک رکعت کے اندر 3 بار سورہ اخلاص پڑھنی ہے، تو اس سے یہ فائدہ حاصل ہوتا ہے کہ ایک مکمل قرآن پاک پڑھنے کا ثواب حاصل ہو جاتا ہے۔ اسی طرح سے صلاۃ التسبیح یا دوسرے کچھ اور ایسے نوافل بھی ہیں کہ جن میں علماء خود بتاتے ہیں کہ سورہ اخلاص کی کتنی تعداد پڑھنی ہے، تو ان میں سے اس تعداد کو پورا کرنا ضروری ہے۔ لیکن جب کسی کو قرآن پاک کی آخری 10 صورتیں آتی ہوں گی تو اسے کیا ضرورت پڑی ہے کہ وہ عام نمازوں کے اندر ایک ہی صورت کو بار بار ریپیٹ کرے۔ اس طرح سے وہ جب بھی نوافل سنتے یا فرض ادا کرے گا تو ہر ایک رکعت میں کوشش کرے گا کہ مختلف صورت کی تلاوت کرے، تو اس طرح سے اس کی پوری نماز خوبصورت ہو جاتی ہے۔ اب یہاں کچھ لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ ہمیں سورہ اخلاص سے زیادہ سورہ کوثر سے بے حد رغبت ہے اور ہمیں اس صورت کو ہر ایک رکعت میں ادا کرنا پسند ہے، تو یقیناً وہ ایسا ضرور کر سکتے ہیں، لیکن فرض نمازوں کے علاوہ دوسری نمازوں میں یعنی سنتوں اور نوافل میں وہ اپنا یہ شوق ضرور پورا کریں کہ اس میں کسی قسم کا کوئی بھی حرج نہیں ہے۔ لیکن جب فرض نماز ادا کریں تو ہم ایسا عمل ہی کیوں کریں کہ جس میں کسی بھی قسم کی چھوٹی یا بڑی کراہت پائی جا سکتی ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں دین کی باتوں کو سننے، سمجھنے اور ان پر عمل کرنے کی طاقت و توفیق کو مرحمت فرمائے، میرا سنانا اور آپ کا سننا قبول و منظور فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ محترم ناظرین، اور درخواست ہے کہ میری آج کی اس معلوماتی ویڈیو کو لائک اور شیئر کر دیجئے، اور میرے اسلامی کو اصلاحی چینل کو سبسکرائب کر لیجئے۔ جزاک